नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजे न्यूज नेशन। मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने एक बड़ा कामयाबी हासिल किया, इसलिए प्रेस मीट करके ये बताया कि मेडिका ने 12 साल के स्वप्निल विश्वास नाम का 16 बरस का लड़का का लंग्स ट्रांसप्लांट किया और कामयाबी हासिल की। इस लंग्स ट्रांसप्लांट करने में डॉक्टर कुणाल की नेतृत्व में मेडिका का एक टीम वर्क ने दिन रात मेहनत करके कामयाबी हासिल की। ये लंग्स भुवनेश्वर से एक 41 साल का व्यक्ति प्रसन्नजीत महांती ने डोनेट किया। इसके मृत्यु के बाद ऑर्गन को ग्रीन कॉरिडोर करके भुवनेश्वर से कलकत्ता लाया गया और आज इस पेशेंट को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर कुणाल ने पेशेंट के परिजन, भुवनेश्वर के पुलिस और कलकत्ता पुलिस और बंगाल गवर्नमेंट का शुक्रिया किया और कहा कि ये कामयाबी किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इन लोगों ने इस ऑपरेशन में बड़ा योगदान दिया। आइए पेशेंट के परिजन और डॉक्टरों का क्या कहना है सुनते हैं। समस्या नहीं, কোনো অন্তর্গত বহিরাগত সমস্যা নেই, কিন্তু আমরা যে ৬-৭টা হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করেছি and including our lung transplant program, একটা প্রোগ্রামেও আমরা কোনোদিন কোনো বাইরের লোককে ডেকে আমরা we are connected to the world। আমরা যে লাং ট্রান্সপ্লান্ট করি আমরা মেন্টাল প্রোগ্রাম হিসেবে নিই আমাদের দ্য ইউনিট ইন ভিয়েনা, যারা পৃথিবীর হাইয়েস্ট নাম্বার অফ হার্ট ট্রান্সপ্লান্টস আছে, তাদের সঙ্গে আমাদের একাডেমিক কানেকশন আছে, তাদের প্রোটোকল আমরা ফলো করি। কিন্তু টেকনিক্যাল কাজকর্মের জন্য, ক্রিটিক্যাল কেয়ারের জন্য, সার্জারির জন্য, আমাদের পারফিউশনের জন্য, আমাদের কোঅর্ডিনেশনের জন্য আমাদের ছেলে মেয়েরা, আমাদের নার্সরা, আমাদের ফিজিওথেরাপিস্টরা এই দেখবেন সব পিছন দাঁড়িয়ে আছে। এই ছেলেগুলো অক্লান্ত কেটেছে, কেউ 3 দিনে একবার চোখের পাতা এক করে। আমাদের ফিজিওথেরাপিস্ট মেয়েগুলো আছে, এরা আমাকে দেখলে প্রচন্ড রাগ করে। আমি কালকে রাত্রি 1:30টার সময় এসে এদের ঘুম থেকে তুলি। আমার তো ঘুম হয় না, বুড়ো বয়সে ঘুমানোর অভ্যাসটা চলে গেছে। রাত্রি 1:30-2টায় উঠে ওদের আমি নিয়ে আসি, এই একে ফিজিওথেরাপি দাও, একে অমুক করো, একে তমুক করো। আর শুধু মেডিকাতে ডাক্তার না, বিশ্বভরে যত ডাক্তার সবাইদেরকে মেডিকা উইশেস ভেরি ভেরি হ্যাপি ডাক্তারস ডে। আমাদের যখনও কিছু সমস্যা হয় তো সবচেয়ে প্রথমে আমাদের একটাই খোঁজ হয়, কে ডাক্তার ভালো। আর মেডিকা ইজ প্রিভিলেজড কি আমাদের কাছে ডক্টর কুণাল সরকারের মতন ডাক্তার আছেন। আমি ডক্টর সরকারকে আজকে 23 বছর ধরে চিনি, ওনার সঙ্গে কাজ করেছি প্রায় 20 বছর বা 18 বছর। ডাক্তার অনেকেরাই ভালো হয়, কিন্তু আমার হাসপাতালে কাজ করে যেটা মনে হয় কি সবচেয়ে প্রথম হচ্ছে মানুষ। and I great Dr. Sarkar, I put him in the highest esteem as a person, as an individual first, যিনি নিজের বিষয় না ভেবে আগে অন্য কথাটা আগে রাখেন। আর এটাই আমরা রোজ দেখি নিজেদের হাসপাতালেও, যখন পেশেন্ট আসে তখন উনি আর দেখেন না হিসেব কি আছে, কোথা থেকে এসছে, কে আছে। আর উনি যেটা বললেন কি পাগলামি একটু ভালো, পাগলা না হলে এই রকম অপারেশন করা সম্ভব না। এটাকে আমরা নিজেদের টিম, আমরা এই কলকাতার এই মেডিকেল নিজেরাই ডাক্তারবাবুরা, ক্রিটিক্যাল কেয়ার স্পেশালিস্ট, সার্জন, পালমোনোলজিস্ট সবাই মিলে আমরা করেছি। তারপরের ধাক্কাটা হচ্ছে লাং ট্রান্সপ্লান্টের পরবর্তী পিরিয়ডটা কিন্তু খুবই ওঠানামা থাকে। এই ক্রিটিক্যাল পিরিয়ডটাকে যাতে ও সুস্থভাবে কাটাতে পারে, রিহ্যাবিলিটেশনটা কমপ্লিট করতে পারে, সেই জিনিসটা আমাদের দেখা। ট্রান্সপ্লান্ট করার পরবর্তী 2 দিন আমরা তাকে আরো একমো কন্টিনিউয়েশন করি, সাপোর্ট করা হয় এবং তারপর আমরা একমো আস্তে আস্তে খুলে দেওয়া হয়। এখন ভেন্টিলেশনটাও অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং খুব অল্প অক্সিজেনের মাধ্যমে ও কিন্তু নিজের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা মেনটেন করতে পারছে। কোনো রকম
খুব একটা অসুবিধের মধ্যে নেই এবং আশা করছি আগামী 2 থেকে 3 সপ্তাহ এদের একটা প্রলং পিরিয়ড অফ রিহ্যাবিলিটেশন হয়, এর মধ্যে ভেন্টিলেশন খোলা হয় এবং তারপরে তার রেসপিরেটরি রিহ্যাব করে তাকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠানো হয়। আজকের দিনে ওর যা অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পজিটিভ আউটকামের জন্য আমরা খুবই এক্সপেক্ট করছি এবং আপনাদের সাহায্যে এবং আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে আমরা জানাতে চাইছি যে এই অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট আমাদের ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে এত কম কেন হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে আমরা বিশেষ ডোনার পাই না। দ্বিতীয়ত, যাদের শরীর খারাপ থাকছে, যারা অর্গানের এন্ড অর্গান ডিজিজে পৌঁছে যাচ্ছেন, তারা কিন্তু আমাদের কাছে অবধি পৌঁছতে পারছেন না। আমরা যদি একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আপনাদের মাধ্যম দিয়ে করতে পারি তাহলে আমরা আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবো এবং এই এত বিশাল একটা বিষয় সম্ভব হয়েছে তার একটা মেজর কারণ হচ্ছে আমাদের সরকার আমাদের কিছুটা হেল্প করেছে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে হেল্প পেয়েছি এবং আমাদের হসপিটালও এই চিকিৎসা যাতে আরো উন্নত করতে পারে তার জন্য আমাদেরকে পুরোপুরি সাপোর্ট করে গেছে। সেই জন্য आगामी दिन जाते आरो बेशी मानुष उपकृत हो। सर, इस पेशेंट का पूरा कार्यक्रम करने में कितना टाइम लगा? देखिए, पूरा कार्यक्रम तो अभी भी चल रहा है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 18 मई को, जब उसको वेंटिलेशन में डालने के बाद भी उसकी ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं हो रहा था, उनके शरीर में खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई थी। हम लोग ने ECMO में डाला और इस ECMO में उनको 37 दिन रखा गया जब तक ना नया लंग मिले। ठीक है, इतना दिन क्यों लगा? क्योंकि हमारे इस पार्ट ऑफ द कंट्री में, हमारे देश में लंग और दूसरा ऑर्गन का डोनेशन बहुत कम होता है। तो जब डोनेशन का खबर आया कि कोई डोनेट करने के लिए उसके रिलेटिव इच्छुक हुए, देखिए ये पूरा डिपेंड करता है रोटो और नोटो, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये पूरे ऑर्गन डोनेशन को कवर करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बिना कोई ऑर्गन डोनेशन हो नहीं पाता है। वो लोग देखते हैं कि कौन सा पेशेंट के लिए ऑर्गन दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है कि नहीं, जिसको डोनर है उसकी हालत कितनी ख़राब है, किसको जल्दी चाहिए और कि कौन ये ले सकता है, कौन पास में है। वो लोग हम लोग को नोटिफाई किए, हम लोग गए भुवनेश्वर, हम लोग गए थे सवेरे के फ़्लाइट में और वापस आए शाम के फ़्लाइट में, और आने के तुरंत बाद इधर पहुँचे हॉस्पिटल। हाँ, ग्रीन कॉरिडोर करके आए थे आप लोग? हम लोग ग्रीन कॉरिडोर में एयरपोर्ट से, उस हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक और इधर में एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर किए और ऑपरेशन चला सवेरे 5:30 बजे तक। लेकिन ये प्रतिस्थापन जो है ये करीब 2.5 घंटे में हम लोग को कंप्लीट करना था। कितना कॉस्ट बैठ गया अब तक कितना कॉस्ट बैठ गया? देखिए, कॉस्ट बहुत है, क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि एक पेशेंट को ज़िंदा रखना ECMO के ऊपर करीब 40 दिन काफ़ी खर्चा आता है, उसके बाद लंग ट्रांसप्लांट का अलग से खर्चा है और इतना कॉस्ट लेकिन हम लोग रिलेटिव्स के ऊपर नहीं डालना चाहते हैं। जितना हो सके हॉस्पिटल खुद एब्जॉर्ब करेगी, कुछ गवर्नमेंट से आया है, स्वास्थ्य साथी से आया है, कुछ लोगों से मिला है। अभी भी हम लोग डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि क्राउड फंडिंग हम लोग बोलते हैं, जिसके ऊपर हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट हैं। और कुछ रिलेटिव्स भी हम लोग को सपोर्ट किए हैं, उनके बिना ये हो नहीं पाता। रिलेटिव्स खाली पैसों के लिए नहीं, उन लोग ने हमारे ऊपर जो बिलीव किया, हमारे ऊपर डिपेंड करके जो अपने पेशेंट को हमारे ऊपर छोड़ा, इसके लिए हम लोग उनके ऊपर आभारी हैं। वो अगर हम पे डिपेंड करके नहीं करते, फर्स्ट स्टेप वो नहीं करते तो हम लोग इतनी राह आगे नहीं बढ़ पाते। सर, जो डोनर के बारे में यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, हमको हर किसी को ये बोलना है, उनको अनुरोध करना है, रिक्वेस्ट करना है कि कभी भी
अगर हमारे फैमिली में, हमारे जान पहचान में ये ब्रेन डेथ किसी को हुआ है, ऐसा सिचुएशन आती है और हमारे डॉक्टर हमको बोलते हैं कि दिस इज़ अ ब्रेन डेथ सिचुएशन, तो किसी को किसी भी फैमिली में तो इसके लेके खुशी नहीं हो सकता है। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ पेन। हमारा दुख होगा कि हमारा फैमिली मेम्बर आज दे आर नॉट डूइंग वेल, लेकिन अगर हमारे हाथ में इतना भी मौका है कि उनका कुछ ऑर्गन देके हम और 4, 5, 6, 7 आदमी को नया जीवन देते हैं, वो कोशिश और वो संवेदना हम सबसे मांगते हैं। कामयाबी की पहली सीढ़ी पेशेंट का रिलेशन, गार्जियंस का कंसेंट, इसके बारे में क्या बोलना? देखिए वो देते हैं, हाँ, जब हम उनको अप्रोच करते हैं, बोलते हैं, वो देते हैं। ये बात हमारे ट्रांसप्लांट काउंसलर से होता है, हमारे साथ नहीं होता है, लेकिन ये इम्प्रूव हो रहा है। और अगर हम समझदारी से, अगर हम नरमी से उनके साथ पेश हुए और उनको थोड़ा टाइम लगा के ये एक्सप्लेन किए, सो आई थिंक डेफिनेटली अगर वो हमारे पास ना आते तो ये काम करते कैसे। सर, ये पूरा टीम वर्क था, पूरा टीम वर्क को यहाँ से क्या मुबारकबादी देना चाह रहे हैं? मुबारकबाद नहीं है, देखिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो जब इंडिया 71 का वॉर जीता था तो आप क्या हर सोल्जर को क्या मुबारकबाद दिए थे? वो मौका तो नहीं मिला ना। सो वी आर ईच वन ऑफ अस इज़ अ सोल्जर ऑफ दिस आर्मी, और जब हम मौके पर पहुंचते हैं, जैसा आपको खुशी होता है, हम लोग को भी खुशी होता है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये काम जारी रहे। ये सिर्फ एक बार के काम नहीं है, ये जैसा बोलता है ना, ये आइटम नंबर नहीं है, इसको चालू रखना पड़ेगा। যা পেশেন্ট আছে আপনার কি রিলেশন আছে ওনার সাথে? আমার দাদার ছেলে, আমার ভাইপো। কি হয়েছিল একটু? ও 27শে এপ্রিল সেদিন লোডশেডিং ছিল, রাতের অন্ধকারে জল খেতে ওঠে, স্প্রাইট বোতলে প্যারাকোয়েড পয়জন ছিল, সেটা ও জানতো না, ছিল অফ সাইডে, কিন্তু যেহেতু আন্ডার কনস্ট্রাকশন ছিল বাড়িটা, মিস্ত্রিরা ওটা সামনে নিয়ে আসে। আচ্ছা, আগে কোথায় নিয়ে গেছিলেন? ডাইরেক্ট এখানে এনেছিলেন? না, বারাসাত হসপিটালে ও ট্রিটমেন্ট হয়। হ্যাঁ, বারাসাত হসপিটালে ট্রিটমেন্ট হয়। এখানে ক্রিটিক্যাল হয়ে গেছিল? না, সেখানে ও সুস্থ হয়ে গেছিলো। 27 তারিখে প্রথম হয়, 4 তারিখে সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে আসে। তারপরে এখানে নিয়ে না, তো তারপরে ও মানে 14 তারিখ অবধি কমপ্লিটলি সুস্থ ছিল। 14 তারিখে হঠাৎ করে ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। মেডিকেলে কত হয়েছে? 14 তারিখে নিয়ে আসি মেডিকেল, 14 তারিখ রাত্রেবেলায় অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। কত খরচা হলো? এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে খরচার বিষয়টা ওরা এখনও ডিক্লেয়ার করেনি। আমরা একটা টাকা দিয়েছি বটে, কিন্তু সেটা এদের আমাদের ট্রিটমেন্টের থেকে অনেক নগণ্য। আমাদের পক্ষে এই অর্গানটা ডোনেশন দিয়েছে, অনেক ডোনার করলো, ওকে কী বলতে চাইছেন এখানে? আমরা যে কৃতজ্ঞতা জানাবো, নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা জানাবো, এবং তাদের সাথে আমরা একটা মিট করব আশা করছি। মিট করে তাদের অ্যাকচুয়ালি রয়্যাল হিরো তো সেই ব্যক্তি যিনি যে ফ্যামিলি দিল আমাদেরকে, সবার সহযোগিতা ছাড়া এটা সম্ভব হতো না, কিন্তু তাদেরকে আমরা আগেই কৃতজ্ঞতা জানাবো। আর তারপরে মেডিকেল ডক্টরদের টিম করতে চাই, ডক্টরদের টিম প্রথম দিন থেকেই আমাদেরকে ভীষণভাবে সহযোগিতা করেছে। স্বপ্নীলকে দেখেই ভীষণভাবে একাত্মভাবে ট্রিটমেন্ট করেছে প্রত্যেকটা। শুধু ডক্টর না, ডক্টর সহযোগী যারা ছিল তারাও ভীষণভাবে হেল্প করেছেন। ট্রিটমেন্ট ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আমাদেরকে কোনো রকম চাপ দেওয়া হয়নি। কি নাম হলো আপনার? সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস, কোথায় থাকেন? বারাসাত নর্থ চব্বিশ পরগনা।